So for today's video guys, I'm gonna play the OB. OB ba niyo? OB. Ilong basaba ka ron, sagpasag ka, unta ka direct kalima. Push, ay chill na. Ay bilat, ay chill. Ilong basin ba, buwang ka. Okay. Hello wow, standing. Basic na OB. This is a basic OB. Liso sira. Pagkaigit. Ay char. Guys, sagay ko yung video kung mataas ko guys. Saba. Ay naman. Hala ka, gusto na ako ma-absent. Ay bilat. Ay char. Wala to guys ha. Joke lang. Wala to guys. Hindi mo narinig ako. Okay, bacon. Ibig palupin